السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم سيكون حول nous analysons une image. وقبل أن نكمل الدرس لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Question numéro 1. Cette photo représente يعني هذه الصورة تقدم لنا، والجواب يكون la réponse l'héroïne romaine de Tipaza. l'héroïne romaine de Tipaza بمعنى الآثار الرومانية في تيبازا. السؤال الثاني Question numéro 2. Il existe dans notre pays plusieurs lieux identiques à celui-ci comme بمعنى يوجد في بلدنا كثير من الأماكن المعروفة. أذكر أمثلة منها. الجواب يكون كالتالي. Par exemple, comme les ruines romaines de Cherchel, les ruines romaines de Timgad et les ruines romaines de Jmila. Troisième question. Je vois, يعني راني نشوف ولا أنظر au premier plan, au second plan ou à l'arrière-plan. A, B ou C. Quatrième question. En m'aidant du dictionnaire si besoin est. يعني راح تستعمل le dictionnaire إذا احتجت له. Je choisis les bonnes réponses. رايحين نختاروا الإجابات الصحيحة. La photo représente يعني cette photo représente une plage شاطئ, un site archéologique بمعناها موقع أثري, une situation balnéaire بمعناها موقع على شاطئ البحر. والإجابة تكون كالتالي. un site archéologique. B. un site archéologique يعني موقع أثري. السؤال اللي بعده. On appelle ce genre de lieu A. Vestiges. B. Des gravats. D. Des ruines. C. Des ruines. Et D. Un édifice. Un édifice. بمعنى هذا النوع من الأماكن. A يعني أثر. B يعني أنقاض. C يعني أثار. D يعني بناء. والإجابة تكون كالتالي. On appelle ce genre de lieu C. Des ruines. Numéro 5. Et je choisis les bonnes réponses. يعني رايحين نختاروا الإجابات الصحيحة وليس إجابة واحدة. Visiter ce lieu en compagnie d'un guide permet d'enrichir ses connaissances sur le plan A. linguistique, B. historique, C. culturel, D. sportif. بمعنى زيارة هذه الأماكن مع مرافق سياحي أو المرشد السياحي راح يسمح لنا باش ننمو المعرفة تاعنا في مجال يا إما اللينغويستيك اللغوي, يا إما المجال التاريخي, يا إما المجال الثقافي أو المجال الرياضي. والإجابة تكون A, B, C يعني الثلاثة. Puis je présente des arguments pour dire يعني رايحين نحطوا حجج لنقول. Parmi les séjours touristiques suivants lesquels choisirais-tu يعني بمعنى السائح المسموح به هو نختار واحدة. lesquels choisirais-tu. Utilise le dictionnaire si besoin et A. un séjour linguistique, un séjour balnéaire, un séjour culturel. Par exemple,
un séjour balnéaire ou un séjour culturel et en plus linguistique. ممكن تختار واحد ممكن تختار زوج. Donc السؤال اللي بعده je dis pourquoi les gens aiment visiter les lieux historiques. علاش أو لماذا الناس يحبوا يروحوا الأماكن التاريخية. Par exemple راح نحطوا الإجابة les gens aiment visiter les lieux historiques parce qu'ils veulent se cultiver يعني حابين يثقفوا si en fréquentant par exemple des musées que l'on apprend à mieux connaître des peintres, des objets d'art, etc. Par ailleurs, grâce à ces sites, on a l'impression de faire un voyage dans le passé يعني رايحين يسافروا في الماضي et ainsi on comprend mieux l'histoire du monde يعني رايحين يعرفوا مليح تاريخ العالم. تكون الإجابة نموذجية على حسب كل واحد وش راح تكون الإجابة تاعو. ونتمنى راني أفدتكم في هذا الموضوع. إلى لقاء ثاني إن شاء الله.